નમस्कार मित्रों, नॉलेज इंग्लिश यूट्यूब चैनल में आपનું हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों 2025 में વધુ એક ભરતીની મિત્રો જે થવાની છે તે જગ્યાઓ માટેની મિત્રો જે મંજૂરી આપી દેવામાં આવી છે। તો આપણે વાત કરીશું મિત્રો આજે ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં જે રાજ્ય સરકારે જે હાઈકોર્ટમાં 4426 સહાયક એટલે કે આસિસ્ટન્ટની જગ્યાઓ માટે જે મંજૂરી આપી દીધી છે। તો આગામી સમયમાં જે હાઈકોર્ટ ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં જે આ ભરતીની જગ્યાઓ માટેની મિત્રો જે નોટિફિકેશન આવશે આવનારા સમયમાં। तो આપણે વાત કરીએ કે રાજ્ય સરકારે હાઈકોર્ટમાં 4426 સહાયક આસિસ્ટન્ટની જગ્યાઓ માટે મંજૂરી આપી દીધી છે। તો મિત્રો વધુ માહિતી આપણે અહીંયા જાણીશું મિત્રો। तो अँ अपने ऑफिशियली जो न्यूज़ में आयु तो मित्रों अपने बात करिए कि गुजरात में 131 न्यायाधीश एटले कि 131 न्यायाधीश की जगह भरवा माटेनी मंजूरी आपवामां आवेल छे। अने त्यारबाद जे सहायक एटले कि मददनीश स्टाफनी नवी 4426 जग्याओ मित्रों अँ भरवामां आवशे। एटले कि विधानसभा में पण मित्रों चर्चानो जे भाग लेता मित्रों जे डॉक्टर महेन्द्र पाडलिया अदालतनी कार्यवाहीमां झड़प वधारवा माटे आधुनिक टेक्नोलॉजीनो उपयोग थाय ते माटे मित्रों आ जे जग्याओ माटे जे भरती करवामां आवशे। तो हाईकोर्ट में वधु एक भरतीनी मित्रों जाहेरात करवामां आवी छे अने आ जग्याओ माटे मित्रों मंजूरी पण आपी देवामां आवेल छे। तो 131 न्यायाधीश अने 4426 जे न्यायाधीशनी बात करिए आपणे सॉरी मित्रों जे मददनीश स्टाफ एटले एक आसिस्टन्टनी 4400 जग्याओ माटेनी जे मंजूरी आपवामां आवेल छे। अहींया पण मित्रों जोई शको छो कि गुजरात हाईकोर्ट द्वारा महत्वनी जाहेरात करवामां आवी छे। राज्य सरकारे हाईकोर्ट में 4426 सहायकनी जग्या माटे मंजूरी आपवामां आवेल छे। तो वधु माहिती माटे आपणी चेनल साथे जोडाया रहेजो। जय हिंद, जय भारत, आभार।